Cześć wszystkim, всем привет! Dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat. Dlaczego ludzie w Polsce nie chowają się za wysokimi betonowymi płotami? Ale na początku kilka minut do moich rosyjskojęzycznych widzów. Ну что, я знаю, что мой канал смотрят много как русскоговорящих зрителей, так и поляков, которые понимают русский, да, им интересно вообще в принципе смотреть, тоже таким образом учить русский язык. Вот, и многие сейчас переживают, что я начала снимать видео на польском языке, и что к русскому языку я больше не вернусь. Многие ничего не понимают, кто разговаривает на русском, украинском. И, конечно, они расстроены, и я очень много комментариев получаю. И в Инстаграме, в личку, и под Ютубом, под видео в Ютубе, что вот, Женя, ты раньше снимала видео на русском языке про переезд в Польшу, про адаптацию, какие-то советы давала. В общем, было интересно смотреть, а сейчас ничего не понятно, и очень жаль, что не получается уже смотреть так, как раньше. Я вас прекрасно понимаю. Для меня вообще снимать видео на польском языке – это просто огромнейший шаг. Но, честно скажу вам, я давно хотела попробовать снимать видео на польском языке, начать это делать. Все боялась, все было страшно, что плохо еще знаю язык. Я живу в Польше, да, уже достаточно давно, и хочу полностью, ну если не полностью, то максимально, сколько можно, интегрироваться в эту польскую среду. Плюс снимать видео на польском помогает мне это быстрее выучить язык. Это прям для меня реально огромный плюс. Я хочу расти, я не хочу стоять на месте, поэтому хочу, чтобы вы просто поняли этот момент, что для меня это своего рода такой рост в моей блогерской деятельности. Но я вас не бросаю, вы можете не переживать. Все видео, которые я снимаю на польском языке, есть субтитры. Я ставлю субтитры и русские, и украинские на разных языках. Кому какой нравится, кто какой понимает, вы можете смотреть мои видео с субтитрами. К тому же я не говорю какими-то сложными предложениями, так как сама еще только на уровне А2. И если что-то, например, вам непонятно, что я говорю, вы можете просто включить субтитры и спокойно будете успевать их читать и улавливать смысл, да, того, что я говорю в видео. И я знаю, что многие из вас смотрят меня еще давно, когда мы только переезжали в Польшу из Белоруссии. Я снимала весь этот процесс, нашу здесь легализацию, как мы подавались на карту побыта, даже как мы делали визы. В общем, все снимала. И многие следили за этим, потому что тоже хотели переехать в Польшу жить. Многие уже даже переехали. И я до сих пор получаю сообщения в личку по легализации, по картам побыта, по подачам, какие документы мы собирали, и по визам даже, в общем, по разным темам. И я понимаю, что вообще это очень сложная такая тема. Нужно понимать, с какого первого шага начинать это все делать. Многие не понимают, с чего начинать, что делать первым. И у кого вообще, в принципе, можно проконсультироваться или что-то спросить, узнать, уточнить. Поэтому я хочу вам рассказать про сервис, с которым я сотрудничаю уже не первый раз. Это справочник иммигранта. Чем они мне нравятся и почему вообще я их советую? Потому что у них можно для начала просто бесплатно разобрать свою ситуацию с менеджером, чтобы понять вообще, что подходит именно в вашем случае, потому что тут все индивидуально. Например, если карта побыта у вас еще в процессе, и вам, например, надо срочно выехать, или у вас зависло дело по легализации, не двигается, или вы, например, получили
получили отказ по визе, что очень часто сейчас бывает, или хотите сделать визу своим родственникам, чтобы они к вам приехали. Если вы хотите податься на ПМЖ, резидента ЕС или получить гражданство, справочник иммигранта тоже с этим помогает, а также они помогают сделать визы в США, Великобританию и Канаду. И это очень круто. Я, например, очень давно хочу всей семьей поехать в Америку, и здорово, когда в одной компании столько много услуг. Это не про какой-то сложный юридический анализ, просто они вам помогают понять, что делать, куда двигаться дальше и какие вообще у вас есть варианты. Потому что иногда человеку нужен просто первый понятный шаг. И по промокоду КРУЗ вам дадут бесплатную консультацию в чате с менеджером. Поэтому обращайтесь, чтобы понять, куда вам двигаться дальше. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Проходите і пишіть менеджеру кодове слово КРУЗ. No dobra, a teraz wracamy do naszego tematu. Bo naprawdę, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Polski, byłam w szoku, że tutaj prawie nie ma wysokich betonowych płotów. W krajach WNP, na przykład Białorusi albo Ukrainy, ludzie często budują wysokie płoty. Czasami nawet nie widać domu. A w Polsce jest wszystko bardzo otwarte. Serio, wszystko widać. Ogród, kwiaty, taras, trawnik. I dla mnie to było bardzo dziwne po krajach WNP. I więc co? Mi się to bardzo podoba, bo osiedla wyglądają bardzo przyjaźniej i spokojniej. Zobaczcie, nie ma takich wysokich płotów, ale taki przezroczysty płot albo ogrodzenie, jak to po polsku prawidłowo będzie. Zobaczcie, tutaj są stare domy, ale też nie ma takich wysokich płotów. Wszystko można widzieć. Mam wrażenie, że ludzie w Polsce po prostu czują się bardziej bezpiecznie. Nie mają takiej potrzeby, żeby wszystko zamykać wielkim płotem. I ludzie dekorują nawet ulicę przed domem. Można zobaczyć, że wszystko jest czysto, nie ma śmiecia, albo jak. I tutaj w Polsce na przykład dzieci często bawią się na ulicy, ludzie rozmawiają z sąsiadami albo siedzą na tarasie, bo jest bezpiecznie. Myślę, że tutaj po prostu trochę jest inna kultura. W krajach, w krajach na przykład Białoruś albo Ukraina, wysokie płoty często pokazują, że ludzie ma dużo pieniędzy, albo duży dom, albo po prostu chcieliby więcej prywatności. A w Polsce mam wrażenie, że bardziej liczy się, żeby było estetycznie, ładnie, spokojnie. Zobaczcie tutaj, jakie wysokie tuji. I można дуже często zobaczyć takie tuji. Myślę, że może być u wszystkich w domu, kto ma takie ogrody, ma tuji. A może wam nie mówiła, ale mój mąż wcześniej pracował przy ogrodach i krajobrazie. Razem z tatą robili trawniki, sadzenia tuji, rośliny, piękne podwórka. Wszystko robili sami i naprawdę bardzo ładnie. Kiedy kupimy swoje mieszkanie w Polsce, to będzie taki duży plus, bo Wład będzie mógł wszystko zrobić sam. Mam nadzieję, że u nas
też będzie tak pięknie jak tutaj kiedyś. Tutaj, zobaczcie, wszystko do siebie pasuje. Identycznie takie domy. Дуже pięknie, czysto. Można zobaczyć wszystko, co jest na podwórku, bo nie ma takich wysokich płotów. A tutaj tak samo. Tak prosto. Туї такі дуже високі. Или ляд ma takie tuły. W Polsce ludzie dbają nie tylko swój dom, ale też o ulice około domu. I to chyba najbardziej zaskakuje mnie w Polsce. Kwiaty, drzewa, piękne trawniki, dekoracje, nawet małe rzeczy robią klimat, robią takie piękne atmosferę. Mam wrażenie, że w Polsce ludzie bardziej żyją na widoku. Tutaj normalnie widać, jak ktoś pije kawę na tarasie, robi grilla na przykład, albo siedzi w ogrodzie i nikt się tym nie przejmuje. I więcej co jeszcze, w nowych osiedlach często są nawet specjalnie zasady. Na przykład jak powinien wyglądać płot, jaki kolor, jaka wysokość, żeby całe osiedle miało taki estetyczny wid, żeby wyglądało ładnie i estetycznie. Dużo osób pyta, kiedy pokażecie swoje mieszkanie. Budowa nadal trwa chyba do 30 czerwca. Ale w następnym vlogu pokażę Wam, jak teraz wygląda budowa. Bo będziemy tam przyjeżdżać i zajedziemy zobaczyć. I chyba właśnie dlatego Polska wygląda tak przyjemnie i spokojnie. Bo ludzie dbają nie tylko o swój dom, ale też o wszystko wokół. Oczywiście, że w Polsce też są wysokie płoty, szczególnie przy bardzo drogich domach, przy ruchliwych drogach, albo kiedy ktoś po prostu chce więcej prywatności. Tylko tutaj to nie jest aż tak popularne jak w krajach WNP, na przykład Białorusi albo Ukrainie. A wy co myślicie? Lubicie bardziej wysokie płoty albo takie otwarte osiadła? Napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Dziękuję za oglądanie i do kolejnego filmu. Pa, pa!